Le forum aura lieu du 24 au 28 octobre avec un tas d'activités ludiques et festives. D'un côté, des cours magistraux sous forme de spectacles de cuisine en direct sera organisés sur la scène principale avec la participation de cuisiniers reconnus. De l'autre côté, 4 sessions journalières de dégustation de produits de la mer accompagnées par les vins de dénomination d'origine aura lieu. Autre activité d'intérêt, le marché de la mer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet www.forumdelmar.info. La nueva campaña de seguridad en la náutica de recreo verano 2008 está centrada en la prevención y la seguridad del deporte náutico para evitar así situaciones que pueden acabar en graves emergencias. Esta campaña, presentada por el Ministerio de Fomento, está dirigida a los millares de practicantes de deportes náuticos y a todos los que disfrutan del mar como medio de ocio. La campaña tiene como objetivos principales aumentar la seguridad del deporte náutico, asegurar el retorno del que sale al mar, conseguir que el bañista y su zona de ocio sea respetada y conseguir un ejercicio deportivo respetuoso tanto con el medio ambiente marino como con el público. La campaña se basa en la difusión de 500.000 de folletos de las diferentes actividades náuticas distribuidas a lo largo del litoral español. The new safety campaign targeting leisure sailing for summer 2008 is focusing on safety and the prevention of accidents in water sports and aims to avoid situations that could turn into serious emergencies. The campaign is organised by the Ministry of Development and is aimed at the thousands of people who take part in water sports and enjoy the sea as a leisure activity. The main objectives of the campaign are to increase the level of safety in water sports, to ensure that whoever goes into the sea comes back, to make sure that leisure craft users respect the safety of bathers and the areas set aside for them, and to educate users to respect the marine environment. 500,000 leaflets on the different water sports will be distributed along the Spanish coasts. La nouvelle campagne de sécurité pour les activités nautiques de récréation été 2008 est centrée sur la prévention et la sécurité du sport nautique pour éviter les situations dangereuses. Cette campagne, présentée par le ministère des Transports, est adressée à tous les pratiquants de sport nautique et à tous ceux qui profitent de la mer dans le cadre de leurs loisirs. La campagne a pour objectifs principaux d'augmenter la sécurité des sports nautiques, assurer le retour de ceux qui partent en mer, permettre aux baigneurs de disposer d'une zone de baignade protégée et obtenir un exercice sportif respectueux de l'environnement marin comme bien public. La campagne se base sur la diffusion d'un demi-million de prospectus distribués le long du littoral. A continuación repasamos las actividades más destacadas que se llevarán a cabo en nuestro municipio en los próximos días. Para empezar, este sábado 19 de julio se realizará la fiesta del barrio del Molí de la Torre. Los días 18, 19 y 20 de julio en el Paseo de las Palmeras, Convención Internacional de Fitness y Aeróbic, una convención dirigida a los profesionales del sector con masterclass, spinning o workshop. También el sábado, sexto Circuito Nacional Playa Aeróbic, a partir de las 7 de la tarde en el Paseo de las Palmeras. Entre el sábado y el domingo se celebrará la segunda edición de las 24 horas de fútbol sala Ciudad Cambrils. Esta está organizada por el Club de Fútbol Sala Mediterráneo Cambrils. Cada sábado en la playa del Regueral, desde las 7 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada, mercado de arte con el colectivo Artutal de Cambrils. La Biblioteca Pública Municipal tiene nuevo horario de verano hasta el 14 de agosto, de lunes a viernes, de 10:30 a 3 de la tarde. Y la biblioteca cerrará por vacaciones del 15 al 31 de agosto. En la Sala Ágora, en el edificio consistorial, hasta el 30 de agosto, exposición de la 16ª Bienal Muestra de Arte Contemporáneo Catalán 2008. Y en el espacio El Pati, en el mismo centro, Amb tu per tu, una exposición organizada por el Ayuntamiento de Cambrils con fotografías relacionadas con nuestra gente y nuestra población. En el Centro Cívic Las Basas, exposición de fotografías titulada Relatos en Dapón, del fotógrafo Albert Farnós y producida por la ONG Proide. Se puede visitar hasta el 18 de julio. Y finalmente, decirles que en la Torre del Puerto se puede ver la exposición Piratas en el Mediterráneo, producida por el Museo Marítim de Barcelona. Y hasta aquí el informativo en castellano de Televisión de Cambrils. Muchas gracias por su atención. Volvemos con más actualidad la próxima semana. And now a look at what's on in Cambrils over the next few days. On Saturday 19th of July, the Molí de la Torre neighbourhood celebrates its annual summer festival. The International Professional Fitness and Aerobics Convention
will be held on the 18th, 19th and 20th of July on the Palm Tree Promenade opposite the main tourist office. Activities will include masterclasses, spinning and workshops. Also on Saturday, you can join in the 6th National Beach Aerobics Circuit starting at 7 p.m. on the Palm Tree Promenade. On July the 19th and 20th, you can join in the 2nd edition of the Town of Cambrils 24-hour five-a-side football competition. It's organised by the Mediterranee Cambrils Five-a-Side Football Club, and you can sign up by phoning 635 06 5430. Every Saturday on the Regueral Beach Promenade from 7 p.m. to 1 a.m, the Cambrils Artists Collective hold their art markets. The Municipal Public Library has new summer opening hours. From the 30th of June to the 14th of August, it will be open Monday to Friday from 10 a.m. to 2:30 p.m. And the library will close for holidays from the 15th to the 31st of August. In the Sala Agora in the Town Hall until the 30th of August, you can see the 16th Biennial Contemporary Catalan Art Exhibition 2008. In the Espai El Pati in the Cultural Centre, you can see Amb tu, per tu, an exhibition organised by the Town Council with photographs of the people and places of Cambrils. And until July the 18th in Las Bases Civic Centre, you can see an exhibition of photographs entitled Stories at Dapong in Togo by the photographer Albert Farnos until July the 18th. This exhibition is produced by the Proide NGO. And in the Port Tower until the 31st of August, you can visit the exhibition entitled Pirates in the Mediterranean, produced by the Barcelona Maritime Museum. That's all from the TV Cambrils News in English this week. Thank you for watching, and we'll see you again next week. Enfin, et pour finir, voici un récapitulatif des activités auxquelles vous pouvez participer à Cambrils. Samedi 19 juillet, fête du quartier Molí de la Torre. Les 18, 19 et 20 juillet, au passage de las Palmeras, convention internationale de fitness et aérobic, adressée aux professionnels du secteur, avec masterclass, spinning, workshop, etc. Samedi, 6e circuit national play aérobic, à partir de 19h, au passage de las Palmeras. Les 19 et 20 juillet, célébration de la 2e édition des 24 heures de football salle Ville de Cambrils 2008. Organisé par le CFS Mediterranee Cambrils. Inscription par téléphone au 6 35 06 54 30. Tous les samedis, à la plage du Regueral, de 19h à 1h du matin, marché d'art avec le collectif Art Total. La bibliothèque municipale se met à l'heure d'été. Du 30 juin au 14 août, la bibliothèque ouvre ses portes du lundi au vendredi, de 10h à 14h30. Elle sera ensuite fermée pour vacances, du 15 au 31 août. À la Sala Agora de la mairie de Cambrils, exposition 16e Biennale d'art contemporain catalan 2008, jusqu'au 30 août. À l'espace El Pati du centre culturel, Amb tu, per tu, une exposition organisée par la mairie de Cambrils avec des photos de notre ville et de ses habitants. À la salle d'actes du centre civique Las Bassas, venez assister à l'exposition photographique Récit à Dapong du photographe Albert Farnos, jusqu'au 18 juillet. Et enfin, à la Tour du Port et jusqu'au 31 août, découvrez l'exposition Pirates en Méditerranée, produite par le musée maritime de Barcelone. C'est ainsi que se termine notre bulletin d'information en français. Nous vous remercions de votre attention. À la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.